हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। आप देखो रिकॉर्ड। ओम वनस्पतिरदोत्पन्नगन्धाढ्योदोपोत्तमः आख्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् घटोर्वै ओम वनस्पतिरदोत्पन्नगन्धाढ्योदोपोत्तमः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् अलाहित श्री सुरेन्द्र स्वामी देवताभ्यो नमः धूतमाघ्रापयामि नमस्कारंदास्त्रमूर्ते क्षेत्रपादश्वर महादेव नमे गुरुधोजश्री क्षेत्रकूटमंत्रधारणे नमः जंतस्नारावणे होर्चमुक्तो ओम नमः श्री सुरेन्द्र स्वामी देवताभ्यो नमः धूतमाघ्रापयामि स्थापित श्रोत्र प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपमाघ्रापयामि स्थापित प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि ओम ईश्वरो चक्षुरतो ईश्वरो मथा ईश्वरो हतते ईश्वरोत्थात् संभोभ्यामृतसम्प्रत्रेच्छावावृतदेवं एकः अवाद श्री शरीत्र स्वामिने नमः हिरण्यपात्रपदो भूनं दधाति
मदयो सानेते एकदा प्रभणोपहरति एकदेव यजमानस्तेजो दधाति ध्रुवन्ते राजवो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तेन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अवायतदेवताभ्यो नमः सर्वेश्वरस्वामिदेवताभ्यो नमः दिव्ये भव्य महाकर्पूरमहामङ्गलोत्तरनिराजनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि देवतारक्षां शिरसा रुन्धामि ईश्वरचक्षुर्देशदेवगोविष्णुहतैश्वरत्पादुम्बोध्यामन्महंसप्रोद्यापावृगणे जनयन्देह एकाः मङ्गलनिराजनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि देवरक्षान् धुरसा गृह्णामः महामङ्गलनिराजनं समर्पयामि यूने देवद्रष्टवेदान्ते जपकृतः तस्य प्रकटनस्य परस्महेश्वरः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मनोष्टप्रार्थनां समर्पयामि ॐ शनेश्वराय नमः हिरण्यपात्रं मदो शूडं दधाति मदयो सानेते एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदेव समानयुस्तेजो दधाति ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तेन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् सिंहो देवीर्विष्टया पूर्वन्तवेतेः संयोर्विश्वन्तरः प्रयारेण त्वरिता निन्याविश्वजातो विर्को बभूव इत्कामाते धूमस्कुन्नोत्रयः इवन्नवस्त्रस्रो हेताग्रहत्यगृहसंविधानः आध्यावन्तो आदिभक्तभक्ते नारायण मनुषामायत्वः गणेश्वरस्वामिने नमः मङ्गलनिराजनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि देवतारक्षान् शिरसा गृह्णामः आङ्ग्रहण्येष्ठायते इमाघ्रादेवं सङ्गृह्णारेते द्वादशरत्नेन शना भवते द्वादशमाघानवत्रः सर्वत्रमेवावृन्दे मौञ्चे भवते ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्ध्वमेवावृन्धे चित्रानक्षत्रं भवते चित्रं वा एतत् कर्म निरस्वरेव समर्थैः शनेश्वरस्वामिने नमः कर्पूरमहामङ्गलोत्तरनीराजनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि देवतारक्षां निरसारन्धामः शनेश्वरस्वामिने नमः कर्पूरमहामङ्गलोत्तरनीराजनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि देवतारक्षां निरसारन्धामि ॐ
गिरवी इथं सुद्धा येते ती नको रे देश ನಾನು देते देव बघ दिसती बघ पाया पड ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಿತ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. दानिंद थांब गमावलंच माणसाला पण ಮೊಬೈಲ್ तिकडे यूज बनायला तिथे हात थुंडी रे